بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن میں یہ جو پیشاب کا زیادہ آنا بیماری کے حق میں اچھا ہوتا ہے. اگر اس کو بند کر دیا جائے تو پھر بعض حصوں میں بیماری بڑھ جاتی ہے. اب مثلا خشکیلا میں جب پیشاب زیادہ آ رہا ہو تو لنگز کی تکلیف میں کمی ہوتی ہے. اگر آپ پیشاب کا علاج کریں وہ خشک ہو نسبتاً تو چھاتی کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی. اس میں ڈائبٹیز بھی پائی جاتی ہے خشکیلا میں. بس اس کا پیشاب کی جو زیادتی ہے وہ مفید ہے مریض کے لیے، اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہیں روکیں گے تو بعض دفعہ کڈنیز پہ حملہ ہوگا، بعض دفعہ لنگس پر، اور یہ ان دو چیزوں کی چوٹی کی دوا ہے، لنگ اور کڈنی. ناک بھی صبح کے وقت زیادہ بہتا ہے اور اسی لیے لنگس بھی غالباً بھرتے ہیں. صبح کے رات جب ٹوٹ رہی ہو، آخر پہ پہنچ رہی ہو، اس وقت اس کا جو بہاؤ ہے نزلاتی وہ تیز ہو جاتا ہے، پیچھے کی طرف گرتا ہے. اس آخری حصے میں اس نے لنگس کو بھر دیا ہوگا اس وقت. لیکن یہ بے رنگ کا فلو ہوتا ہے، اس میں کوئی رنگ نہیں پایا جاتا. تھوجا میں اور اس میں ایک یہ مشابہت ہے کہ تھوجا میں بھی پیشاب سپرٹ کر کے نکلتا ہے زور سے، اور اس کے علاوہ اس میں بعض دفعہ فضلہ خارج ہونے کا بھی رجحان ہے تھوجا میں، جبکہ کھانسی ہو. اس میں بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ کھانسی سے انسان کا پیشاب قطع ہو جاتا ہے یا فضلہ خارج ہو جاتا ہے، اور یہ سکویلا ان دونوں امراض میں کام آ جاتی ہے. لیکن اس کے اگر فیسز میں خرابی ہو اس قسم کی تو اس کے اندر اپنی ذات میں اس فضلے میں بھی بیماری کے آثار ہوتے ہیں، اور سیاہی مائل اور کچھ پتلا اور فروتھی ایسا فضلہ ہو اگر اخراج ہو تو پھر سکویلا کی علامت ہے، یعنی کھانسی جمع یہ دو علامتیں مل جائیں تو. اور اس کی دموی کیفیت کے ساتھ لنگس کی تکلیف کے ساتھ سانس چھوٹا ہو جاتا ہے، چھاتی جو بھری ہوئی ہے بیچارے کی. اور ایسا بچہ جس کو دمہ زیادہ ہو یا سکویلا کا مریض ہو، اس میں آپ نے دیکھا وہ پانی مانگے گا تو یوں کر کے چھوڑ دیتا ہے، یا ایک چھوٹا سا سپ لیا اور پھر پھینک دیا. پیاس ہوتی ہے لیکن بجھا نہیں سکتا، کیونکہ سانس اتنا روک ہی نہیں سکتا کہ پانی پی سکے. جب آپ پانی پیتے ہیں تو سانس والی نالی بند ہو جاتی ہے، اس کی معدے والی نالی کھل جاتی ہے، اور اس کے لیے لازماً سانس روکنا پڑتا ہے. اور اس بچے کو سانس روکنے کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے بڑی دردناک کیفیت ہے کہ پیاس ہے اور منہ سے پانی لگایا نہیں جاتا، لگاتا ہے تو ذرا سا سپ کیا اور فوراً چھوڑ دیا. یعنی اس کے چہرے پر بے قراری ہے کہ میں پی نہیں سکتا، بے بسی کے آثار زیادہ ہوتے ہیں. اور کیمومیلا میں اور اس میں فرق یہ ہے، کیمومیلا بدمزاجی کے ساتھ چھوڑتا ہے، سانس کی کمی کی وجہ سے نہیں. ویسے ہی پانی مانگا ہے، غصہ آ گیا کہ ایسی تیسی دفع کرو، اس کو چھوڑو. اس کی جب کھانسی ہے خشک، اس میں جو معمولی سا مواد ہے اس میں ہلکی سی مٹھاس کا احساس ہوتا ہے. اگر کوئی مریض یہ بتائے آپ کو کہ خشک کھانسی ہے، مگر تھوڑا سا اندر سے میٹھا سا مواد نکلتا ہے، تو اس پہ آپ کو سکویلا فوراً یاد آنی چاہیے.
र्यूमस की खांसी की तरह इसमें 11 बजे रात को बढ़ने का रुझान है। किस किस चीज में है? बिस्मत में भी है, ब्रोमियम में है और स्क्विला में है। और र्यूमस के साथ और बेलाडोना में भी पाया जाता है रुझान रात के 11 बजे का। तो 4 दवाएं हो गई नुमाया। कौन कौन सी? र्यूमेक्स, स्क्विला, ब्रोमियम और बेलाडोना। ठीक है। और लेगेसिस में भी सोने के बाद चूंकि होती है तकलीफ, इसलिए अगर कोई मरीज जल्दी सो जाए तो 11 बजे उठेगा तो चूंकि सोकर उठा हुआ है, लोग समझते हैं कि ये लेगेसिस है। लेकिन लेगेसिस का मरीज अगर 11 बजे के बाद सोएगा तो 1-2 घंटे के बाद खांसी की शिद्दत से, तकलीफ के बढ़ने से वो उठ खड़ा होगा। तो उसका ताल्लुक महज 11 बजे से नहीं है, बल्कि इत्तेफाकन 11 बजे हो जाते हैं। ये जो 4 दवाएं बताई हैं इनका 11 बजे से ताल्लुक है। मरीज सोया हो या ना हो, रात के 11 बजे खांसी बढ़े और खुसूसियत से खांसी का स्पेल शुरू हो जाए, ये इसका खास इन 4 दवाओं की खास अलामत है। कौन कौन सी हैं? ब्रोमियम, र्यूमेक्स, बेलाडोना और स्क्विला। याद कर लें अच्छी तरह। क्यों जी? फायजा, कौन कौन सी 4 दवाएं बताओ? हैं? आवाज नहीं आई। तो साथ कौन बैठा हुआ है? साथ कौन बैठा हुआ है? इनको बता दो, ये आवाज दे देंगी। र्यूमेक्स, बेलाडोना, स्क्विला और फायजा लिख रही हो? हाँ, मुझे उसकी तरफ से लग रहा था कि कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही, तो पकड़ी गई। ब्रोमियम लिख ली? ब्रोमियम में और क्या बात पाई जाती है खास? समंदर के किनारे। हैं? समंदर के किनारे। क्या समंदर के किनारे? क्या जाने में दिल चाहता है? हैं? तकलीफ बढ़ती नहीं, खुश्की में तकलीफ बढ़ती है, समंदर के किनारे आराम आता है। नेक्टर मोर का उलट है, समझे? ब्रोमियम एक ऐसी दवा है जो आम दूसरी दवाओं से इस मिजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अक्सर मरीजों को जो दमवी मरीज हों या लंग्स के हों, उनको समंदर के किनारे नमकीन हवाओं से या नमदार हवाओं से तकलीफें बढ़ती हैं, लेकिन ब्रोमियम को वहीं आराम आता है। और नेट्रमवेयर और नेट्रमसल्फ के मरीज को समंदर से दूर ले जाएं तो आराम आना शुरू हो जाता है। क्यों जी डॉक्टर बिशारत साहब, ठीक है ये बात गलत है? हाँ, अच्छा। नाक का इसका जो डिस्चार्ज है वो अगरचे बेरंग होता है लेकिन करोडिंग है, इसी वजह से खांसी ज्यादा पैदा होती है। इरिटेंट है, काटता है, छीलता है। और खांसी की दौरे 2 वक्तों में ही हैं, बीच में क्यों ठीक हो जाती है समझ नहीं आती कुछ। सुबह बलगम साफ किया ना तो बीच में गैप आएगा, जरूर आएगा इस मुश्किल में, और फिर रात के वक्त बढ़नी शुरू होगी। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब, आप बताएं। एक तो ये भी वजह हो सकती है, पहले जो ज़हन में आती है कि रात को जो लेटता है इंसान तो पोस्ट नेजल ड्रिप जिसे कहते हैं, पीछे गिरता है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है, तो बहरहाल खांसी होती है। शुरू में तो खुश्क होती है ना जी, जब तक वो नींद के बाद जम ना जाए। जी ये तो ठीक है, लेकिन बीच में क्यों गायब हो जाता है? ये जो सर। सुबह के वक्त खांसी बहुत तकलीफ दे और बलगमी, जब फारिग हो जाएं तो फिर ये नहीं होती। इसलिए आपने जो बात कही है वो ठीक लग रही है। मालूम होता है ना, डिस्चार्जेस बंद हो जाते हैं उसके बाद,
कुछ वक्फा आता है आराम का जो 11-12 बजे दिन से शुरू होकर रात 5-6 बजे शाम 5-6 बजे तक चलता है, ठीक है। जी हुजूर, एक और वजह ये भी हाँ। ज़हन में आ सकती है हुजूर कि जब पेशाब कहते हैं खुला आता है हाँ हाँ तो जो कुछ थोड़ा बहुत लंग्स के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हुआ हो वो अगर खारिज हो जाए ठीक तो फिर आराम आएगा, खांसी वांसी भी कम उठेगी। ठीक है। फिर ये रात को भी पेशाब आता है इसको। रात को आता है। हाँ हाँ ये काफी फिर- आता है। ये नहीं समझा। वो एक अलग बीमारी है, उसका लंग से ताल्लुक नहीं, ठीक ये गुर्दे की वजह से। इसलिए मैं आपको कहता ये 2 अज़ा की दवा है, ठीक है जी, एक गुर्दों की और एक लंग्स। हाँ, और दवा भी मुज़क्कर है असल में, हम उसको बार बार बेचारी को मनस बना देते हैं। असल में मिक्स क्लास है ना, तो लिहाज करना पड़ता है औरतों का। नहीं मोनस है, आई एम सॉरी, मुअन्नस है दर्द मुज़क्कर है मुज़क्कर है। और दर्द नहीं है, दर्द है। दवा मोनस, ये ठीक ठाक कह रहे थे यूं। हाँ, मुझे फौरन वो शेर याद है, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। और वैसे भी पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, वरना कभी आपने मेरा दुआ नहीं सुना होगा सिवाय इसलिए पठान बीमार हो। क्यों फौजिया ठीक नहीं है? नहीं। कभी पठानों में नहीं रही तुम? वो तो पठान लेकिन रही नहीं कभी। वो मेरा दवा कहते हैं, मेरी दवा को। मेरा भी नहीं कहते हुजूर, हैं? कहते हैं, हमारा दवाई। हाँ हमारा ये भी ठीक, और दवाई भी कहेंगे साथ।